हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मु आपण मानकु देखा जाऊँगी मु छोट बेले जो स्कूल रे पढ़ुली आम गाँ स्कूल रे मु से स्कूल को देखा जाऊँगी। चलतु वीडियो रे देखा तो सन्नु मध्य अच्छी आम मिसिकी दी जण जाऊँ से थिला तो मुझे डाकी मिसिकी जाऊँ रास्ता देखिए आम सबुदिन जाऊँ छोट बेले स्कूल तो मु आम गाँ स्कूल रे प्रथम रु सप्तम पर्यंत पढ़ी तो मु पढ़ला समय तो क्लास 7 जाक थिला तो मु स्कूल को जाकि आपण मानकु देखौछि सेते पर्यंत आपण माने मो वीडियो रे कंटिन्यू करिक रहंतु। मो स्कूल रे पढ़िया समय रे एपड़ देकी केनाल पानी आसुथिला तो सुविधा नाही पानी आसुआ का नाही मूलरू मो घरु स्कूल मीटर दूर हबो बेसी भी दूर नाही। तो एटा जो पणस गछ गोटे सुखिकी पड़ी आमे पढ़िया समय स्कूल रे तो ए पणस गछ बंचिकी थिला एटू पणस मध्य आमे खाइछु। तो एबे एटा पणस गछ मरी जाइछि एबे गुडे हला 2-3 वर्ष 4 वर्ष खंड हम मरी जाइछि मरिकी पड़ी एटा ड्रेन देकी मध्य पानी आसुतला आमे थाली ठुथिरे हम स्कूल गेट सामने रे अछि। तो एटे सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय गुदारी ए स्कूल रे दिने मु पाठ पढुतली प्रथम रु सप्तम पर्यंत पढ़ी। तो मु पढ़िबा समय एथिरे अष्टम श्रेणी नथिला तो मु स्कूल रो बाहर व्यूटा आपण मानकु देखौछि। तो मु स्कूल रो भीतर को जाइकि आपण मानकु देखेबी सेते पर्यंत आपण माने मो वीडियो रे कंटिन्यू करिक रुहंतु। फाइनली मु भीतर को आसी सारिछि आपण माने तो देखि पालथुए एटा जो नीलगिरी गछ देखाउछि एटा मु ए गछ लगेछि तृतीय श्रेणी रे पढ़ला बेले लगेछि ए गछटा मु बे पर्यंत अछि गछ। तो आपण मानकु स्कूल भीतर रो व्यूटा देखौछि मु एपटे एटा रोषे घर होइछि एबे तो आमे पढ़वा समय सेटा आर साइड रे थिला। तो सेते बेले मु आपण मानकु भीतर को जाइकि देखौछि गोटे गोटे करिकि। तो एठे फूल भी फूल गछ जाक लगा होइछि आमे पढ़िया समय ए जाक किछि भी नथिला बास ए खसड़ा थिला मु पढ़िया समय ए खसड़ा थिला बास एठे आमे खेलुथिलु। तो स्कूल छुट्टी हैला पर्यंत स्कूल 4टा रे छुट्टी हेबो तो 4:30 पर्यंत आमे खेलिकी भी जाउथिलु। एथिरे मोर साइकिल स्टैंड थाई कि आउ एठे ब्लैक बोर्ड मध्ये थिला तो एठे आमे पाठ भी पढिछु। तो चेंज हो जाइछि बास आमे पढ़िया समय एते भी किछि चेंज हे नथिला आउ एठे पानी रो सुविधा मध्ये अछि। तो पानी वर्तमान आसुछि कि ना मु जानि नै पानी आसुछि एगा आमे पढ़िया समय एते किछि भी एठे सुविधा भी नथिला। तो आपण मानकु आउरी देखौछि जाई कि इडे क्लास होछि इ ना इडे बंद अछि इ रूम बंद अछि आरो कांडा चलछि बोधे ना इटे बंद अछि आमे पढ़िया समय ए जाक सब चलतिला। तो ए रूम भी गोपबंधु कक्ष लिखाइ एटाई बंद अछि हां कि आमे पढ़ा से रमादेवी कक्ष लेखा सेटा थिला प्रथम द्वितीय थिला से लास्ट तृतीय थिला सेटा चतुर्थ थिला एटा पंचम षष्ठ एतिकी थिला बास आउरी षष्ठ तापर सप्तम होला सप्तम परे हेंती सप्तम जाक थिला एबे सिना अष्टम जाक हे जाइछि एबे किछि किछि चेंज देखा को मिलुछि। तो आपण मानकु देखौछि मु एटा थिला तृतीय श्रेणी आपण मानकु देखौछि भितरे आपण माने देखंतु एटा हमर द्वितीय श्रेणी। तो एठे काठ बाट रखा होछि रुसे घर पाइ नै ए लेखा भी हेछि आमे पढ़वा समय एटा थिला द्वितीय श्रेणी आज ब्लैक बोर्ड काढा नै सेति पय अछि श्रेणी मु एठे पढिछि। वर्तमान एटा तो भांगी की ये हे जाइछि घास मध्ये उठी जाइछि आपण माने देखि पारुथिबे बाउंड्री मध्ये नथिला आमे पढ़वा समय आउ ऑफिस घर एठा थिला ऑफिस घर थिला एटा एबे ऑफिस घर एटा थिला किंतु आमे पढ़िया समय एका मु सेपट जाइकि भी आपण मानकु देखौछि आपण माने मो वीडियो रे कंटिन्यू करिक रहंतु। आमे पढ़िया समय एका एई छात घर भी थिला। तो ए छात घर मु पढ़ी नाही किंतु आमे पढ़िया समय एका थिला ए छात घर। तो रोसे घरटा एकानी साइड रे थिला हमर। तो रोसे घर केमती हेछि तो मु जानि नाही भलो भाबरे जाइकि देखौछि आपण मानकु। तो एटा थिला हमर रोसे घर चुली फुली भी किछि नाही भांगी देइछथि पिला नै कि अरे चुली फुली भी किछि नाही भांगी देइछथि पिला माने। तो आपण माने तो देखि पारुथिबे एटा थिला हमर रोसे घर आ ए ताळ गछ थिला ताळ गछ तो एटा हां एटा ताळ गछ आमे मु पढ़वा समय एटा ताळ गछ थिला आ ए नळको मध्ये थिला नळको रे पानी बाहर छि कि नै एबे पानी बाहर छि आमे खाइ सारले साड़ी इठे देउतिलु केबे सेपटे केनाल रु भी पानी आसुथिला का पानी मारे तो नलको ठीक अच्छे पानी आसूसी
ତ ଏଇଟା ବସିବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା ସେ ସାଇଡ୍ ଯାକ ଯୋଉ ଇଏ କରାହେଇଛି ସେ ଯାକ ନଥିଲା। ପଣସ ଗଛ ଥିଲା, ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ତ ଏବେ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ କେତେ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରାହେଇଛି ନାଇଁ କି ପାତାରେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍। ଆଉ ଏଥିରେ ତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଦାରି। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲଟା ଏଇଟା। ବେଶୀ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ ଆମର ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ସେପଟ ସାଇଡରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଦୋଳି ଥିଲା, ଆମେ ଦୋଳୁଥିଲୁ ଏଥିରେ, ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ନାଇଁ, ଆମେ ପଢିବା ସମୟରେ କରେଣ୍ଟର କିଛି ସୁବିଧା ବି ନଥିଲା। ଏଠି କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କାନି ଥିଲା ଆମର ଷଷ୍ଠ, ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଅଫିସ ଥିଲା, ଅଫିସ ରୁମ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଉ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି। ଆଉ ଏଇଟା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଏବେ ଅଛି, ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ଏଇଟା। ଆଉ ଏକାଣ୍ଡା ଆମ ବେଳେ ଏକାଣ୍ଡା ଲେଖା ଅଛି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କକ୍ଷ ବି ଲେଖା ଅଛି। ଏକାଣ୍ଡା ଥିଲା ଷଷ୍ଠ ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ସପ୍ତମ। ଆମେ ପଢିବା ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ନଥିଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଦେଖେଇଲି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସବୁଆଡେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରାହେଇଯାଇଛି ନାଇକା। ଆମେ ପଢିବା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଷ୍ଟେଜ କରାହେଇଛି। ତ ଏଟେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ଏଠି କରାହଉଛି ନାଇଁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଷ୍ଟେଜ ଆମେ ପଢିବା ସମୟରେ ନଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଏବେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଛି ଏ ଷ୍ଟେଜଟା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ। ତ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଅଷ୍ଟମଟା ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ ସାଇଡ଼ରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ଆମ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଗାଁରେ ଲୁଣିବାଲର ସେ ସ୍କୁଲର ନାଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଆଉ ନବମ ଦଶମ ପଢ଼ିଥିଲି ଦୁଧପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲରେ। ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ବି ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋତେ ଆହୁରି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା, ବାସ୍ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।